Ada la soma man somal abada, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dinamakan berpuasa orang yang puasa selama-lamanya. Tidak dinamakan berpuasa orang yang puasa selama-lamanya. Tidak dinamakan berpuasa orang yang puasa selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 815, nomor 186. An Nabi Qatadah taqala qila ya Rasulullah kaifa liman shoma dahra qala la shoma wala aftara au lam yasum walam yuftir, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Qatadah ia berkata, ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah dengan orang yang puasa terus menerus? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada puasa terus menerus dan tidak ada berbuka terus menerus, atau tidak boleh berpuasa terus menerus dan tidak boleh berbuka terus menerus. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 133, nomor 764, ia berkata hadis hasan. 6. Puasa wisol. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali qalu innaka tuwasilu qala inni lastu mislakum inni ut'amu wa usqa, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa wisal. Mereka para sahabat berkata, sesungguhnya engkau berpuasa wisal. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 242. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali faqala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasilu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini falamma atau ayyantahu 'anil wisali wa shola bihim yauman summa yauman summa ra'awul hilala faqala lau ta'akhkharal hilalu lazittukum kal munakkiri lahum hina atau ayyantahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa wisol. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum muslimin berkata, sesungguhnya engkau berpuasa wisol ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang seperti aku? Sesungguhnya aku bermalam sedang Tuhanku memberi makan dan minum kepadaku. Setelah para sahabat enggan meninggalkan puasa wisol, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa wisol bersama para sahabat 1 hari, lalu 1 hari lagi. Kemudian mereka melihat hilal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya hilal itu belum muncul, tentu aku akan menambah lagi kepada kalian. Seolah-olah beliau ingin memberikan pelajaran agar jera kepada para sahabat ketika mereka enggan meninggalkan puasa wisol. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 774, nomor 57. Boleh berniat puasa pada pagi hari bagi puasa sunnah. An Aisyah ummil mu'minina qalat dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la
qala fa inni idzan shaimun. Summa atana yauman akhara faqulna ya Rasulullah uhdiyalana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman fa'akala. Rawahu Muslim. Dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah lalu bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu makanan? Kami menjawab, tidak ada. Maka beliau bersabda, bila demikian maka aku akan berpuasa. Dan pada hari yang lain beliau datang pula. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ada orang yang menghadiahkan hais, yakni makanan yang dibuat dari kurma, samin, dan susu kambing kepada kita. Beliau bersabda, perlihatkanlah kepadaku, karena sesungguhnya aku berpagi dalam keadaan berpuasa, kemudian beliau makan. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 809 nomor 170. Seorang istri dilarang berpuasa sunnah tanpa seizin suami. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi iznihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal seorang perempuan berpuasa sunnah bila suaminya tidak bepergian melainkan seizinnya. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 150. An Nabi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi iznihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang perempuan atau istri tidak boleh berpuasa sunnah bila suaminya tidak bepergian melainkan dengan izinnya. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 150. Ya, baik, demikian pemirsa sudah kita ikuti bersama.